देखिए रेडी हो सारा पर ये देखो आम बाहर आसाला आइसक्रीम देखो ये आइसक्रीम ना कौन कमेंट कहे नटिया भी खाऊँ कि देखुन शशु हेपाड़ू उल्टा करके शशुचनी। हेलो गाइस जजना मु पुणी गोटे नुआ ब्लॉग ने एमएक्स क्रिया ब्लॉग बहुत दिन है वीडियो आसी पार नाला मोर टे असुविधा था चलते वीडियो आसी चल ये देख आज सकाल सकाल उठिकी मु नटियार मोर नटिया खेलुची देखु सकाल सकाल उठिकी सोलो बॉलटा किभली खेलुची देखु चलतु आज मु बहुत सारा काम अच्छी चलतु देखेबी बिल ठेक आसचु देखु बिल निआ लगे बेजटी बस पिने भी अच्छी चलतु एना घर जीवु कहीं आसचु दीपर टे भांडा कर जाऊँ ये देखु गछ भी बस दी तीन जन लिपई भी आसला लिपई कौन भल कि रेडी तो आउ चलतु आईना टे आईचु तो एने बैट बॉल आणबू खेलबू ये देखु निआ को भाया जलुची देखु घर को आई देखु नटिया नटिया मिकिन सीटी अच्छी मुना घर एना टे कम थी बहुत से भिडटा कही पारे आसिका आसले गाड़ी आसले से चलते दांड पटक जा देखा केवल अच्छी चलो देख दांड पटक आई दुकान भी खोला अच्छी आ कि समय पर बंद हम तो अल्प समय पर नटिया ये देख कहे छातपुर जा चल जा नटिया छातपुर छातपुर को समझ जाऊ चलतु छातपुर को जीव मिकिना चल जीव कि चलो देखो नटिया मिकिना पलैले मु भी जाऊँगी चलते ये देखो छातपुर को फाइनाल आसरी देखु आम छातपुर जो गच से आंब ये छोट छोट है चलते देखिपारे ये किसी आम छात देखी आज मार्केट बंद अच्छे चलते मोर देखिए रेडी हो सारा पर ये देखु आम बाहर आसाला आइसक्रीम देखु ये आइसक्रीम ना कौन कमेंट कहे मुझे आइसक्रीम खाऊँ चलतु आपण मैंने पिला कहले ये कत सत्य आसुनी पिला ये देखो मो काल केमी अच्छी चलतु ए मुझे खेल पड़िया टे कहीं खेल स्टार्ट हम चलतु नटिया भी खाऊँ कि देखुन शशु हेपाड़ू उल्टा करके शशुचनी मिकुना भी खाओ देखो आइसक्रीम नटिया भी नटिया कौन करचु आइसक्रीम खाऊ राति पेट आसला कम चलतु ए नटिया कौन करुच्ची चल देखा आगे जीवी ना बजार को चलतु नटिया कौन करुचु ये मिकिना ये नटिया भी देखु नटिया कह अमूल खाया चलतु ए नटिया अमूल खाया नटिया कौन अमूल कौन ये देखो ये ता भौणी कह मु खाइबिनी देखो कि कांदुची अमूल खाए बोली देखु चलतु ये बजार आड़े तो जीवी नटिया ये आसे एडा देखो मुझे डाकुची आस देखु केमी बुलुची फाइनल नटिया आई देखु ये नटिया आमर नटिया नहीं नटिया न तो ना हूँ रुद्र हाँ कि रुद्र ये देखु रुद्र ए जाऊँगी चलतु किंतु मु केवल नटिया डाकुची आगे डाक ना चलतु एवं आम दांडपुर जाऊँ देखु देखु
ଅନ୍ଧାର ପୁରା କାହିଁକି ଲାଇଟ୍ ସେତେ ପଡ଼ୁନି ମୁଁ ଫୋନ୍ ଲାଇଟ୍ ବି ଜଣା ପଡ଼ୁନି ଏଠି ମିକି ମୋ ପଛରେ ଆସିଛି ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଚାଲନ୍ତୁ ମୁଁ ଏଇନା ବଜାରକୁ କିନ୍ତୁ ଯିବି ନା ନତିଆ ଗଲା ବଜାର ଆଡ଼େ ଚାଲନ୍ତୁ ମୁଁ ବି ଯିବି ନା ବଜାର ଚାଲ ରେଡ଼ି ହେଇକି ଯାଉଛି ଚାଲନ୍ତୁ ଏଇନା ବଜାରକୁ ଯିବି ବଜାର ମୁଁ ଖାଇବାକୁ ଯାଉଛି ଚିପ୍ସ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଅଛି ନା ନାଇଁ ଦୋକାନ ଖୋଲା ହେଇଛି ନା ନାଇଁ ଚାଲନ୍ତୁ ଫାଇନାଲ ଏବେ ଗଲାବେଳେ ଦେଖନ୍ତୁ କୁନା ଦେଖା ହେଲା ରାସ୍ତାରେ ହେଇ ଦେଖନ୍ତୁ ଚାଲନ୍ତୁ ମୁଁ ବି ଏଇନା ଯିବି ସିଏ କ'ଣ ନେଇକି ଆସିଛୁ ଘିଅକୁ ଆଉ କ'ଣ ମଟର ସୁପ୍ ମୁଁ କହିଲି ମଟର ତରକାରୀ ହେଲି ତା ଦନା ଭାଙ୍ଗିଗଲା ମାନେ ମୋ ସାଙ୍ଗେ କଥା ହଉ ତା ଦନାକୁ ଭାଙ୍ଗିଗଲା ସେଥିପାଇଁ ସେ ଯିବ ଏଇନା ଆଉ ଥରେ ବଜାରକୁ ନେଇକି ଆସିବ କ'ଣ କହୁଛୁ ଯିବୁ ହଉ ଚାଲନ୍ତୁ ମୁଁ ଏଇନା ଯିବି ବଜାରକୁ ଟିକେ ଚାଲ ଫାଇନାଲ ଦୋକାନ ଟିକେ ଆସିଛି ଏଠି ଖାଇବାକୁ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ପଛରେ ଦେଖିବାରୁ ଦୋକାନ ଅଛି ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ମୁଁ ଖାଇବାକୁ ଯାଉଛି ଚାଲ ଆସିଛି ଏଠି ମୋ ପକୋଡ଼ା ନା ମୁଁ ଖାଇବି ଚାଲନ୍ତୁ ଚାଲ ଏବେ ବଜାର ଯାଇକି ଆସିକି ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ସାଇକେଲ ମୁଁ ଯାଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ ବବୁଲ ମୋତେ ଦେଇଥିଲା ଫୁଲ ପାଇଁ ତା ଫୁଲ ଏଇଠି ଅଛି ଅନ୍ଧାରକୁ ଜଣାପଡ଼ୁନି ଚାଲନ୍ତୁ ଏ ଦେଖନ୍ତୁ ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ବବୁଲ ଘରକୁ ଆଇଛି ଘରକୁ ଆସିକି ଏ ଦେଖନ୍ତୁ ବିଲେଇ ମୋର ଅଛି ସେଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଟିମି ଆମର ଦେଖନ୍ତୁ କିଭଳି ଅଛି ଦେଖନ୍ତୁ ପାଣି ଏଇନା ଦୋକାନ ଠିକି ମୁଁ ନେଇକି ଯିବି ଚାଲନ୍ତୁ ନା ଦୋକାନ ଠିକି ପାଣି ଯିବ ଲୋଡ଼ ହବ ଡ୍ରମରେ ଚାଲନ୍ତୁ ଲୋଡ଼ ନେଲେ ଏବେ ଦୋକାନ ମୋ କାମ ସାରିକି ପାଣି ଥୋଇକି ଆସିଛି ଦେଖନ୍ତୁ ବିସ୍କୁଟ୍ ଖାଉଛି କେବଳ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ବଜାର ଏଇଟା ଆମର ସିତୁ ସେପଟୁ ଆସିଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ମୁଁ ଯାଉଛି ଫାଇନାଲ ଏବେ ଆମର ଦୋକାନ ବନ୍ଦ ହେଇଯାଇଛି ଦୋକାନ ବନ୍ଦ ହେଇଛି ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁ ଜିନିଷ ଆସିଛି ଏଇଠି ଘଟେଇକି କାହିଁକିନା କାଲି ସକାଳୁ ଖୋଲା ହେବ ଆମ ଦୁଆରେ କାହିଁକିନା କାଲି ସଂକ୍ରାନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ମୁଁ ଏବେ ଜିନିଷ ସବୁ ରଖିବି ଘରଟେ ରଖିବି ଚାଲନ୍ତୁ ମୁଁ ଏଇନା ଜିନିଷ ଘରଟେ ରଖିକି ଯିବି ବଜାରକୁ କାହିଁକିନା ଦୋକାନଟି ହେଇଠି ଯିବି ଚାଲନ୍ତୁ ଜିନିଷ ସବୁ କଢ଼ା ହେଇଯାଇଛି ଯାଉଛି ଟଲି ନେଇକି ଥୋଇବାକୁ ଚାଲନ୍ତୁ ମୁଁ ଏଇନା ଯିବି ଟଲି ଥୋଇ ଦେଇକି ଆସିବି ତାଙ୍କ ଦୋକାନଟି ତାପରେ ଟଲି ଆଣିଛି ଚାଲନ୍ତୁ ଏଇନା ରାତିରେ ଏଇନା ଦେଖିବେ ମାନେ ମାର୍କେଟ ଏମିତି କିଛି ରହୁଛି ଏଇଭଳି ଦେଖନ୍ତୁ କିଛି ନାହିଁ ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ଅନ୍ଧାର ମୁଁ ଘରକୁ ଆସିଛି ସବୁ କାମ ସାରିକି ଯାଇଥିଲି ଟିକେ ରାତିରେ ବୁଲିବାକୁ ଚାଲନ୍ତୁ ମୁଁ ଘରକୁ ଯାଉଛି ଭାତ ଖାଇଥିଲି ଆଉ ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଛି ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ରଖିଲି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।